MCC kata ada mungkin penaruh premier tu lolos mau kacau almost 5 जण तकियत almost पूर्ण झाला कोंगण्यातले मलगडे कलाकार तशेंच यॉडलिंग किंग म्हूण नांव वाडले मेलिन बापेरीस तुमकां हांव ह्या कार्याक स्वागत मागता हांव विनंती करता आमचो अध्यक्ष श्री नवीन डिसोजा तशेंच आमच्या फाउंडर मेंबर आनी एडवायझर श्री जेरल्ड डिमेलो हांकां समेस्तान घेवन ह्या वेदिचेर येवच्या विनंती करता सर आमच्या MCC कातारच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीच्या सगळ्यान तशेंच एडवायझर्स आनी एक कडीगर हांगासर वेदिचेर येवच्या हांव विनंती करता आमचो अध्यक्ष श्री नवीन डिसोजा तुम्ही ह्या संदर्भात 2 उतरां उलोवच्या बरी सांज कसं बसतं कोंकणी संगीत क्षेत्रात सदान केल्ल्यापैकी एक बरतें नाव एक मलगडे नाव यॉडलिंग किंग मेलिन बापेरीस आणि आज आमचे मध्ये हजारांचे आमचे भाग म्हणीत आणि आमकां एक गौरवाची गजाल सदार कळ्ळो तशेंच देश विदेशांनी 100 पैकी संगीत सांज निर्वहन करणं आणि एक माइलस्टोन तांणी हांगासर अचीव केला मूळ मुखान तांणी अचीव केला आणि ह्या संदर्भी MCC तशेंच सर्व कतारच्या कोंकणी लोकां तर्फेन हांव तुमकां परबी पटयतां आणि तशेंच हांव हांगासर आनी एक खुशेची गजाल कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसाक तो मुवी रिलीज जावन 50 दीस जातात सो कंग्रॅच्युलेशन्स तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर जमलेल्या सर्व कोंकणी लोकांचो तुमचो सहकार नासतना खंडीत जावन असली कोंकणी कार्यक्रम करूंक साथ दिना तशेंच हांगासर आमकां सहकार दिल्ल्या स्पॉन्सर दिवन सहकार दिल्ल्या आमचो फाउंडर मेंबर श्रीमान जेरल्ड डिमेलो तशेंच श्रीमान जेरी पिंटो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच ही मुळेची जबाबदारी हांगासर रिलीज करूंक व्यसन घेतल्या आमचो एडवायझर श्रीमान सुनील डिसिल्वा तशेंच सहकार दिल्या आमचो PRO अमित तशेंच सर्व एक्सकॉम आमच्या मेंबर्सांचोय हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं नवीन तुमच्या उतराक आमच्या अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे आमचो मलगडो कलाकार मेलिन बापेरीस एक माइलस्टोन तांणी रचला म्हणत आणि एक स्टेप मुखार वचून हांगासर तांणी ही मुवी प्रोड्यूस केल्या तर आता ह्या मुवी प्रोड्यूस केल्या खातीर MCC कातार तर्फेन तांकां आमी आतां उगडासाची काणी दिवंक खुशी व्हरता हांव विनंती करता आमचो फाउंडर मेंबर तशेंच एडवायझर मानेस जेरल्ड डिमेलो तुमी ही उगडासाची काणी दिवच्या देव बरें करूं ह्या संदर्भी मेलिन बाब तुमी आमकां कातारच्या कोंकणी लोकांक उद्देशून 2 उतरां उलोवच्या देव बरी सांज देव तुमकां समेस्त कोंकणी मोगींक पयले फावट प्रथम जावन हांव देवाक अर्घां दितां आयचो हो वेळ तुमचे संगी करसूंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्घां दितां हांवें केदींच सपन्यांक घातलें एक सोपान पयण पिंतूर हाज हांगासर तुमच्या मुखार तुमी पळोवनूच आसात अर्धें फिल्म जालें आनी थोडी आतुरायेच्यो घडयो आसात पूण हें फिल्म हांगासर प्रिमियर शो द्वारे तुमकां दाखोवंक फुडारपण घेतिल्ल्या MCCच्या सर्व कारभाऱ्यांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा आनी मान बागायता पयण एक पिंतूर वयतना सांगले बरी आज 50वे दीस आमी रिलीज करन मंगळुरांत दुबय अबुधाबी कुवेट बारेन आतां कटारांत आनी थोड्या दिसान मस्कट उपरांत कॅनडा ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड हांगासर जाग्यांनी जातलें ह्या फिल्माच्या फाटल्यान ह्या घडये हांव उडास काडटां एका स्पॉट बॉय येता हांव डायरेक्टर तशेंच ह्या फिल्मा खातीर वावुरलेल्या सर्व नाटक सर्व कलाकारांचो संगीतकारांचो गावप्यांचो
हर एक क्लासो हांव उडास काडटां आनी तुमच्या नांवी हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमी पयले फावटी पिक्चराचे निर्धार घेताना हांवें म्हजें पिक्चर म्हण घेवन येतलें. आमी सगळ्यांनी आमचें पिक्चर, आमची मुवी आनी आमचे कोंकणीची मुवी म्हूण सांगून घेतिल्लें आनी सगळ्यांनी एका मनान वावर केल्लो आनी 22 दिसांनी आमी हाचें पिक्चरायजेशन आखेर केल्लें. त्या खातीर तांकां सगळ्यांचो हांव उडास काडटना प्रमुख जावन हांवें उडास काडूंक कसो जाय आनी देव बरें करूं म्हणा जाय. तो जावन आसा संगीत गुरू जोयल पिरेर. ताका खंडीत जावन हांव तुमच्या ताळयांचो आवाज आशयतां. कित्याक म्हळ्यार आज हें फिल्म ह्या हंतार रावलां तर ताका कारण एकलोच जोयल पिरेर. हांव हर एक कडेन सांगचें तेंच जोयल पिरेर नासलो जाल्यार हें पिक्चर ह्या हंतार येवंक साद नातलें. मेजा वयलें खेळें आनी पिल्या जोडची संवय म्हाका ना. देखून जी कितें जाता तितली क्रेडीट मेळटा ती ताका मेळा जाय. हांव आयलां तुमचे मुखार संगीतकारा तर्फेन आनी चडीत गळाई करिनासतना तुमकां समेस्तां कोणाय की हांव विसरलां जाल्यार म्हाका बक्षिया आनी म्हणलें सांगून आनी मुखल्यो घडयो पिक्चराच्यो बऱ्या तरान तुमी पळोवन संतोश पावा म्हूण आशयतां. तशेंच आखेर जाताना तुमकां पित्तूर पसंद जालें तर ताळयांनी तुमी ताचें निमाणी संपोवणी करची. आखरेच्या घडया म्हणसर रावा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मेलून तुमच्या उपरांत हांगासर हे मोठे वेदिकार आमी संपयता. तशेंच आतां फिल्माचें सेकंड पार्ट आरंभ जाता. समजता. देव बरें करूं. horror show that okay, very good, nice music, nice. Very nice movie, very nice. Very nice. Korean movie, Korean acting, even with Sergio Korean songs like that. The first time of film in July, the best movie, actors, everything was perfect. Bye, brother. Thank you so much. Very nice. Very nice. Nice movie. It was a superb movie, something different. Music lovers, you should enjoy this. Thank you. Thank you so much. Very superb movie. Movie संतोष Chris, team up.
हाऊसफुल एक शो झालाय कसे बघले तुमचा आता त्याला पाहतो मस्त खुशी झाली सगळे थिएटर कुठल्या थिएटर सिंगल थिएटर कुठले किती थिएटर होतं एक दोन मोठे थिएटर लगेच जाऊन आणि मूवी करा आणखी तुम्ही भारी मूवी केला भारी संतोष झालो सगळे लोक सुपर झाला म्हणा आणि आमका भारी संतोष झालो आज तुम्ही लोक तुमच्या त्याला व्हडल्या एक प्रोड्युसर प्लस व्हडल्या एक कोंबण्यात तिथलं महान सिंगर तुमच्यामध्ये बसून आमकां फिल्म पळोवप भारी संतोष झालो तुमकां मस्त देव बरें करूं मुखाल्ल्या दिसाक आणखी फिल्मां काडयची म्हणून आमची आशा आमचो NCCचो अध्यक्ष शुभा नवीन कशें मुवी कशी बघली तुका बरी मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट ॲक्टिंग केला बऱ्या रीतीने हांगासर ॲक्टिंग केला आणि एक बरी स्टोरी आली आणि स्पेशली संगीत स्टार्ट टू एंड बरी पदां तशेंच एक बरी क्लायमॅक्स बरें आली सो इट्स अ कंप्लीट पॅकेज बरी MCCचो स्थापक सर तशेंच आमचो एडवायझर श्रीमान जगाल डिगोल सर आसा कशें बघली सर मूवी कशी बघली तुमकां भारी बरी भारी गम्मत जालें ह्या भितुरांत भारी काणी आशिल्ली आनी हाची एक्टींग बरें जालां सगळ्यांनी हे पळोवन भारी तशी जाली परत्यान हे भितर कोण्या म्हणून आमकां बघता तशें आमचे कलाकार अशें ते आमच्या कोंकणी भाशे खातीर आमच्या कल्चरा खातीर पयलीं पिक्चर काडटात आसून म्हणून मागता कोणी पळोवना जाल्यार पिक्चर परत्यान पळयत म्हणून मागता देव बरें MCC कतर आणि आज आम्ही एक फिल्म हांगासर हाडला आणि MCC कतर आमी एक ऑर्गनायज करतना कतरच्या लोकांचो सपोर्ट 500 कॅपॅसिटीचे थिएटर येवून इतलो लोक पळयतना तुमकां कशें बघता लोकांक MCC कांय तरी मांडून हाडटा जाल्यार एक बरें मांडून हाडटात पिक्चर जावन दी पेंचिंग कार्य मांडटात जाल्यार एसोसिएशन मांडटात त्या खातीर लोक मोगान येता आमच्या मध्ये आमचे विशाल भाई आसा कोंकणी भारी कोंकणी डान्सांनी कोरिओग्राफी केला आहे कशें बघला आज फिल्म कोंकणी मुवी म्हणटाना आमकां एक बारीक खुशीची गजाल ताजेर कोयन मुवी मस्त बरी आली आनी आमकां सॉंग्स मस्त बरे लागले बरी सॉंग्स आसली काल आमकां ओल्ड इज गोल्ड म्हणून सांगतात न्ही तशें जावन पुरा सॉंग आयकूंक मेळ्ळी आमकां परत आयकूंक मेळ्ळी तशें जावन सगळ्या आर्टिस्टांक हांव आमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा कीप अप थँक्यू सो मच काजरा हांव पदां गायताना सोबीत चेडवां कुशीन दोळे मोडतालो तांतली थोडी पदांक लागून मुजेर बोलतना हांव रे एकलो देडये पळोवन पदां विसारलो माजरा सारके दोळे ताचे म्हाकाच देखताना फोटी मारिना हांवें ताका तोटो मारिल्लो तोटो लागून मोगाक आमचो मोंग फोडतना हाय